क्लासिक कार शो में खुश आमदीद। इस एपिसोड में हम झांकेंगे क्रिसलर रॉयल के अंदर और जानेंगे इसकी सेहत के बारे में। इसके अलावा इंग्लिश ओपन टॉप रोडस्टर, क्लासिक ऑफ टुमारो और पोनी एक्सप्रेस, इन सब की सवारी के मजे लूटेंगे। क्रोम के बारे में कितना जानते हैं, या बिग कैट पर्स क्या है, और खूबसूरत हैवी वेट जैगवार स्पोर्ट्स क्लासिक के फीचर्स क्या हैं। तो सवारी के लिए तैयार हैं आप इस आड़ी तिरछी सड़क जिसे हम कहते हैं सीसी क्लासिक कार्स। खुली सड़क हो और इस पर दौड़ रही हो क्लासिक रोडस्टर और इसमें बैठे हो आप, तो क्या ही बात है। इस स्टाइलिश स्मूथ लाइनों वाली छोटी सी मशीन की बात ही कुछ और है। सन 1959 से सन 1962 के दौरान ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन ने करीब 1,03,000 से ज्यादा MGAs बनाई। 5,000 के अलावा बाकी तमाम इंग्लैंड से दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट की गयी। इसके बावजूद आज भी ये UK बिल्ट कार सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली कार है। ये कार स्टाइल और स्पीड का मजमुआ है। डिजाइन बड़ा शानदार है, कमोबेश सभी मानते हैं। ये जमीन पर चलने वाला एक रॉकेट है। इसकी बराह रास्त स्टीयरिंग की वजह से हैंडलिंग बड़ी आसान है और इसकी ड्राइविंग पोजीशन काफी नीचे है। दूसरी रिवायती स्पोर्ट्स कार की तरह इसमें ड्राइवर्स को तंग धंसी हुई सीट पर नहीं बैठना पड़ता, जिसके आसपास कुशन्स और आलात की भरमार हो, बल्कि इस कार की सीट एक फाइटर प्लेन के कॉकपिट की तरह होती है। सादा ड्राइविंग सीट और सिर्फ जरूरी आलात। अगर आप तवील कामद यानी 6 फीट से लंबे और चौड़े भी हैं, तो फिर जरा मुश्किल पेश आएगी बैठने में और आप वो मजा नहीं पाएंगे ड्राइविंग का जो एक आम आदमी पाता है। इस दौर की दूसरी स्पोर्ट्स कार की तरह इसका अगला हिस्सा लंबा और खूबसूरत है। इसका साजो सामान सारा का सारा अगले हिस्से यानी अंडर द हुड है और ड्राइविंग पोजीशन काफी पीछे की तरफ है और पीछे इसका ट्रंक है। कभी कभी महसूस होता है कि MGA के इंजन की ताकत बड़ी कम है। इसके असली मॉडल में पुश रॉड पावर्ड इंजन 1500 सीसी नस्ब है, जो कि 68 हॉर्स पावर के बराबर है। इस तरह का इंजन उस दौर की ऑस्टन्स, मॉरिस और वाल्सले में भी इस्तेमाल हुआ है। ये असली कार चंद 1600 सीसी मॉडल्स में से एक है, जो कि 93 हॉर्स पावर के बराबर है। एक रोडस्टर के लिए मुनासिब हॉर्स पावर। BMC ने इस गाड़ी के वजन को कम रखने में कोई खास कोशिश नहीं की। इसके ट्रंक और हुड के ढक्कन एल्युमिनियम के हैं। हैरत की बात है कि इसका फर्श टिम्बर लकड़ी का है, लेकिन ये फिर भी काफी वजनी है। हम ये नहीं जानते कि 60 की इस कार के मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसके लिए लकड़ी का फर्श मौजूद है कि नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि MGA के चाहने वाले और ऑनर्स इस बात की परवाह नहीं करते। MGA को बनाते वक्त अव्वलीन तरजीह इसका खूबसूरत डिजाइन था।
ذرا غور سے دیکھیے، اس کے ڈور ہینڈلز تو غائب ہیں، جو کہ اس کی خوبصورت لائنز منخی خطوط پر ایک دھبا لگتے تو دروازے کو ہینڈلز کے بجائے اندر کی طرف سے ایک کیبل کے ذریعے کھولا جاتا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے۔ لیکن ایم جی اے کی خاص بات اس کے کلاسک ایم جی اے وائر ویل ہیں، جو کہ ایک طرح کا انداز بناوٹ تھا، لیکن اب یہ سٹائل میں شمار ہوتا ہے۔ ایم جی اے میں بہت زیادہ تعداد میں رنگ نہیں ہے، اس کی سمپل لائنز اور وائرڈ ویل ہی اس کے سٹائل میں نمایاں ہیں۔ اس ایم جی اے کلاسک کے خد و خال رومانوی ہیں۔ تصور کیجئے آپ پہاڑی علاقہ میں ایک کھلی سڑک پر ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کے بالوں کو رومانوی انداز سے چھو رہی ہے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے۔ یہ کلاسک کار کے چاہنے والوں کے لیے بڑا قیمتی احساس ہے۔ تو آپ 40 کے ہونے کو ہیں، مال کافی بنا لیا ہے اور آپ کے سر کے بال خط استوا سے غائب ہونے لگے ہیں۔ آپ شدت سے محسوس کر رہے ہیں کمی اپنی زندگی میں، تو لیجئے ایک سپورٹس کار اور کیجئے سیر و سیاحت، اس سے پہلے کہ سر کے تمام بال اڑ جائیں۔ اور ابھی کے ابھی وہ بھی لیجئے جو جیمز بانڈ کے ڈاکٹر نو نے چلائی تھی، یعنی سن بین الپائن۔ یہاں الپائن کے 1959 سے 1968 کے درمیان کے بہت سے ماڈلز ہیں۔ ان ماڈلز کی شیپ کم و بیش ایک جیسی ہے، لیکن کارکردگی مختلف ہے۔ جہاں تک کلاسک کار کی بات ہے، الپائن کو کلاسک کارز میں انٹری لیول کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس 1963 کی ریسٹورڈ سیریز 2 یونٹ کی برطانیہ میں قیمت 9,000 امریکی ڈالر یا 5,500 پاؤنڈ ہے۔ 7,000 بکس یا قریب 4,000 پاؤنڈ اگر آپ کی جیب میں ہوں تو یہ ریسٹورڈ 1965 سیریز 3 الپائن کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ یہ سیریز 5 ماڈل 1967 15,000 ڈالرز یا 9,000 پاؤنڈز کے قریب آپ کے گھر کی زینت ہو سکتی ہے۔ اس کا انجن مٹسوبشی پاور پلانٹ 2300 سی سی سے تبدیل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا پیشن سن بین الپائن ہے تو تلاش میں رہیے، اسے پانا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ یہاں آپ سب کلاسک کارز کے فینس کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کیا آپ نے اس میں آس پاس کی ریفلیکشن کو نوٹ کیا تھا؟ اس کی شیپ پر نظر ڈالیے، کیا آپ ان لائنز کو پہچان پاتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی شائنی سٹائلنگ سپورٹس کار ہے؟ غور سے دیکھیے، آگے شو میں ہم آپ کو مزید اشارے دیں گے اس بارے میں۔ کلاسک کار میں آگے دیکھیے بگ بلیک کیٹ، کلاسک کار کے اونرز کے لیے کچھ مفید مشورے، اور ہم سوار ہوں گے ایک فنی کلاسک کار پر۔ کرسلر رائل 1959 ایک 4 دروازوں والی پالکی ہے اور یہ فرسٹ کلاس حالت میں ہے۔ کوئی بھی تھوڑا بہت گاڑی اور اس کی صحت کے بارے میں جانتا ہو وہ اسے اس کی اصلی حالت میں رکھ سکتا ہے۔ یقیناً شروع کرنے کی بہترین جگہ سامنے ہڈ کے اندر ہے۔ اس کے انجن پر نظر دوڑائیں، بائیں طرف بریکس اور کلچ فلوئڈ کی پڑتال کیجیے، کہیں سے تیل لیک تو نہیں ہو رہا۔ جلدی سے فین، ریڈیٹر اور اس میں پانی کی سطح کا معائنہ کر لیجیے۔ اب دوسری طرف سے ایک نظر ڈالیے، ڈپ سٹک کے ساتھ تیل کی سطح، پھر سپارک پلگ اور تاروں کو چیک کیجیے۔ بیٹری ٹرمینلز ڈھیلے اور زنگ آلود تو نہیں، ریڈیٹر ہوز ٹائٹ ہو، فین بیلٹ پر کوئی کریک تو نہیں، سٹارٹر موٹر اور ڈسٹریبیوشن کیپ کی طرف جانے والی تاروں اور کنیکٹرز کو بھی صاف اور ٹائٹ ہونا چاہیے۔
بہت اچھے، انجن تو ٹھیک دکھائی دیتا ہے۔ اب اسے سٹارٹ کر کے آواز سے اس کی حالت بھی چیک کر لیں۔ ٹائرز کی ہوا چیک کریں اور مینوفیکچررز کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہوا بھریں۔ ٹائرز کا معائنہ ہاتھ پھیر کر کیجیے کہ ناہموار چیز یا کیل وغیرہ تو نہیں، اور جلدی سے مڈ گارڈز کی بھی پڑتال کیجیے کہ یہ زنگ آلود تو نہیں۔ اسی طرح دونوں اگلے اور پچھلے مڈ گارڈز، زنگ کی وجہ سے کوئی سیل وغیرہ کمزور ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی زنگ وغیرہ سے پاک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دیکھ بھال سے آپ کی یہ پالکی مزید 50 سال تک جھولا جھلا سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ ابھی 50 کے نہیں ہیں تو سب سے اچھا اپنی گاڑی کی خود دیکھ بھال کرنا ہے۔ فیکٹری سے کثیر تعداد میں گاڑیاں نکلتی ہیں، کچھ چلنے کے بعد اسکریپ ڈھیر کی نظر ہوتی ہیں اور بن جاتی ہیں کلاسک کارز۔ یہ ایک مزدا MX-5 ہے اور اس کے فیچرز لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ایک مستقبل کی کار ہونے کے ساتھ ساتھ روایتی اوپن ٹاپ روڈسٹر کا مزہ بھی دیتی ہے۔ اگر آپ 30 سے 40 سال تک اسے اچھی حالت میں قابل استعمال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال تو کرنی پڑے گی، اور کھڑی کریں ہمیشہ گیراج میں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو جناب آپ کے پاس ہے آج کی سپورٹس اور کل کی کلاسک کار۔ جیگوار نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سٹائلش، تیز رفتار اور بڑھیا سپورٹس کار کی سیریز پروڈیوسڈ کی ہے۔ انہوں نے 50 کی دہائی میں 4 مرتبہ لی مینز کا اعزاز جیتا۔ اس کے خوبصورت ڈیزائن اور اعلیٰ کارکردگی اور مقابلتاً مناسب قیمت کی وجہ سے یہ ای ٹائپ سن 1960 میں ایک آئیکن بن گئی، اور سن 1961 میں جب اس کار کو ریلیز کیا گیا تو اس کو فراری کے بنانے والے نے اوتھے یعنی آج تک کی سب سے خوبصورت کار قرار دیا۔ اس کو قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بگ کار پر کیوں XK150 بنی، یعنی یہ آپ کو زندہ معلوم ہوتی ہے۔ 1957 سے 1961 کے درمیان بنائے جانے والی قریب 10,000 XK150 روڈسٹر ڈراپ ہیڈ اور فکس ہیڈ کی ویرائٹی میں بنائی اور بیچی گئی۔ یہ اپنی مقابلہ کی دوسری گاڑیوں سے یکسر مختلف تھی۔ XK140 مخروطی 1 پیس ونڈ سکرین کے ساتھ ساتھ چوڑے گرل اور اطراف کی طرف اونچے ونگ لائنز پر مشتمل ہے۔ صرف 4 سال کے دوران 150 مارکیٹ پر چھا گئی اور یہ لیگیسی اگلی دہائی میں بھی قائم رہی۔ دراصل اس میں وہی انجن نصب ہے جو XK150 میں تھا۔ 3.8 لیٹر اسٹریٹ 6 یعنی XK6 کیا ہی عمدہ انجن ہے۔ 265 بریک ہارس پاور کی طاقت والا بآسانی 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لیتا ہے۔ 0 سے 60 کی رفتار صرف 7 سیکنڈز میں حاصل کر لیتا ہے۔ سن 1957 میں 150 متعارف کروائی گئی، جس میں معیاری اکوپمنٹ 3.4 لیٹرز ٹوین کیم نصب تھا۔
लेकिन फरवरी 1959 में जैगवार ने क्रोम इंसिग्निया के नाम से गाड़ी मुतारिफ की, जिसमें ट्रिपल SU कार्बोरेटर्स, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम, बीफ्ड अप सस्पेंशंस और बड़े डिस्क ब्रेक्स थे। 150 सिर्फ इसी तर्ज पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ खूबसूरत और स्टाइलिश लेदर इंटीरियर में भी मुतारिफ की गई। रोल अप विंडो और डोर हैंडल्स भी शामिल किए गए, जो उस वक्त तक स्पोर्ट्स कार्स में मुतारिफ नहीं हुए थे, और इसका नतीजा है कि उम्दा परफॉर्मेंस के साथ साथ आरामदेह लग्जरी बैक वक्त एक ही स्पोर्ट्स कार का खासा हुई, जो उस वक्त की शासी किसी गाड़ी में मिलती है। लेकिन इसका फ्रंट एंड अपनी हमअसर गाड़ियों के बरअक्स ट्रेडिशनल और क्लासिक राउंड लाइट्स, अमूदी क्रोम ग्रिल, मशहूर जैगवार बैच पर मुश्तमिल है। इस जैगवार का बैक टेल यानी पिछला हिस्सा तो आखिर ही खूबसूरत है, हत्ता के ई टाइप से भी ज्यादा, और इसके 2 क्रोम एग्जॉस्ट मार्च सन 1961 में फिर एक ऐसी कार मुतारिफ की गई जिसने पिछली सीरीज 150 और हम असर तमाम को पीछे छोड़ दिया, और इसने मशहूर अमीर हत्ता के हर खूबसूरती सराहने वाली आंख को खीरा किया। लेकिन XK सीरीज के बगैर आइकॉनिक ई टाइप जैगवार की शानदार स्टाइलिंग, उम्दा परफॉर्मेंस कभी मुमकिन न थी। कितनी अच्छी तरह आप जानते हैं अपनी क्रोम के बारे में। अगर आपने कहा कि ये एक MGT है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। ये गाड़ी MG के लिए आगाज थी, जिसने ब्रिटिश मार्क को मयारी और स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार के मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर मुतारिफ करवाया। क्लासिक रोड ट्रिप में एक मंजिल या पहले से मुकर्रर रास्ते की जरूरत नहीं। ये एक तजुर्बा खुली सड़क पर हवाओं से अटखेलियों का है, और जब आपको जोरदार गाड़ी की तलाश हो तो पॉनी इसमें सबसे आगे है। आपकी सवारी इसके मुकाबले में किसी तौर पर बेहतर नहीं। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपके पास ऐसी एक गाड़ी या फिर 2 भी हो सकती हैं। मिलिए, पेयो और बेला से कन्वर्टेबल मस्टैंग्स का सबसे पहला जोड़ा जो 1968 में सामने आया, इन दोनों की खूबसूरती आज भी उसी तरह कायम है जैसा कि 50 साल पहले जब ये कसरत से बन रही थी। मशहूर GT बैच पर नजर डालिए। इसके साथ साथ ये फोर्ड्स अपने ओरिजिनल GT साजो सामान के साथ हैं, लेकिन ये पिछले गैस कैप्स की बात ही जाए तो इनमें अब वो बात कहाँ जो पहले थी। दोनों मस्टैंग्स के छत या टॉप नर्म मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक हैं, और ये 1967 में बनाई जाने वाली इस गाड़ी का ओरिजिनल फीचर है। ये गाड़ी इसी तरह की सड़कों के लिए बनाई गई है, सीधा जाना हो और तेज जाना हो, और सड़क खाली नहीं तो कोई गम नहीं। ये लीजिए। मस्टैंग्स की पहली जनरेशन, जिसने मार्केट में आते ही तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, 1964 से लेकर 1967 के दरमियान प्रोड्यूस्ड की गई, और सिर्फ 2 सालों में करीब 15 लाख पॉनी कार्स फरोख्त हुई।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनकी शॉर्ट व्हील बेस और वसी ट्रैक के साथ पेले और बेओ सिर्फ और सिर्फ पक्की साफ सड़कों पर ही नहीं बल्कि धूल गर्द में भी मजा देती है। अब देखना ये है कि किस रास्ते जाया जाए। लगता तो है कि दूसरी अतराफ के बजाय जनूब की तरफ जाना अच्छा है। इन गाड़ियों में बहुत सा ऐशो आराम का सामान है जो अब भी बहुत सी जदीद गाड़ियों में भी शासी पाया जाता है। पावर स्टीयरिंग, डिस्क ब्रेक्स और हत्ता के एयर कंडीशनर्स इस गाड़ी के स्टैंडर्ड फीचर्स में से हैं। इन गाड़ियों की उम्र के बावजूद मस्टैंग्स जदीद कार के चलाने से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। यकीनन इनमें वो चुस्ती बाकी न रही होगी, लेकिन आसानी के लिहाज से ये आज की गाड़ियों से मुख्तलिफ नहीं। बड़ा फर्क तो ये है कि इनमें वो कैरिज्मा और स्टाइल है जो आज के दौर की गाड़ियों में कहाँ। दोनों गाड़ियों में इनका ओरिजिनल इंटीरियर नस्ब है जिसमें उभार वाले स्टैलियन यानी ये घोड़े शानदार घुड़सवारी विरसे की याद दिलाते हैं। बेओ की सीट्स में क्लासिकी रंग नुमाया है जबकि बेला की नशिस्तें सादा हैं, लेकिन दोनों की इंटीरियर्स शानदार है। सामने हुड के नीचे भी इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। इस पर सवार होते ही आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं। सब कुछ भुलाकर आपको ये इस आलूदा 21वीं सदी से दूर कहीं तस्वुराती दुनिया में ले जाती है और यकीन मानिए कि ये जादू किसी और सवारी में है ही नहीं। अपनी नजरों से ओझल होता देखने के बजाय आप इन्हें अपना ही लें। तो सीसी की इस आड़ी तिरछी सड़क में आज के लिए बस इतना ही। क्लासिकी कारें हर जगह मौजूद है। रोजमर्रा चलाए जाने वाली गाड़ियों से लेकर किसी गाड़ियों के रसिया के पास बेशकीमत कलेक्शंस तक। जैसे ये लैम्बोर्गिनी जिसे इंटरनेशनल मॉडल ट्विगी ने खरीदा था, आज भी 1960 के स्टाइल की याद दिलाती है। या ये ई टाइप जैगवार। क्लासिक को चलाने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि दिल और इसके लिए चाहत से भरा दिल चाहिए।